phénomène mélancolique затронуты этим меланхолическим феноменом, qui consiste à s'accuser d'une faute. который состоит в том, чтобы обвинять себя в совершении какой-то Alors qu'aucune faute n'était constatée. ошибки, в своей вине, но никакой виновный акт ими не был совершен. La même pathologie se serait développée chez ceux qui ont trahi leur pays, qui ont trahi leurs origines. Та же патология может развиваться у тех, кто предал свою страну, либо предал свое происхождение. Cliniquement, par exemple, c'est vrai que c'est des situations que j'ai rencontrées à plusieurs reprises, mais un des patients que j'ai rencontré, pour vous en parler, montre bien que lorsque il y a une génération qui est dans une trahison, c'est pas la deuxième, c'est la troisième génération qui prend sur elle la faute et la culpabilité. И это множество клинических ситуаций, с которыми я сталкивался. Ну, вот одна ситуация пациента, которая явно показывает, демонстрирует, что вот это чувство вины, именно третье поколение берет на себя виновность. Ça peut être parfois la deuxième génération. Иногда это может быть второе поколение. Là, ce patient est venu me voir au centre d'accueil pour toxicomanes parce qu'il était en profonde dépression. Этот пациент пришел ко мне в центр приема наркоманов, потому что он был в глубокой депрессии. C'était une dépression sur le versant de la mélancolie. Это такой был меланхолическая депрессия. Où il se disait coupable. Он обвинял себя. Il avait honte. Ему было стыдно. Il disait qu'il valait rien. Он говорил, что ничего не стоит. Pas toutes ces plaintes que l'on connaît, qui traversent la mélancolie. Все те жалобы, которые мы знаем в клинике меланхолии. C'était un garçon travesti. Это был трансвестит. Qui se prostituait. Который занимался проституцией. Qui était toxicomane. Он был также наркоманом. Et qui était séropositif. Séropositif, il avait le virus du sida. Ага, он был ВИЧ-инфицирован. Et il m'a dit comment il s'appelait. И он мне рассказал, как его зовут. Parce que je lui avais demandé, il m'a dit je m'appelle Laïd. И он мне сказал, меня зовут Лаид. Ça m'avait étonné. И меня это удивило. J'ai dit Laïd comment? И я его спросил, Лаид как? Il m'a dit comme le sacrifice du mouton. И он мне сказал, как жертвоприношение баранов. Vous savez que c'est dans la culture musulmane, le Laïd, c'est la fête. C'est la fête du sacrifice du mouton. Может быть, что в мусульманской культуре Лаид – это праздник в связи с жертвоприношением баранов. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu t'appelles comme le sacrifice du mouton? Я его спросила, ну почему ты себя называешь как жертвоприношение, в честь жертвоприношения баранов? Il m'a dit, c'est parce que j'ai honte. Он мне сказал, потому что мне стыдно. Je lui ai dit, pourquoi t'as honte? И я его спросил, почему тебе стыдно? Il m'a dit, mais je suis porteur de la honte du père et de mon grand-père. Он сказал, что я носитель стыда моего отца и моего дедушки. Alors, il faut connaître que l'Algérie a eu ce conflit avec la France, vous savez. Вы знаете, что у Алжира был конфликт с Францией. Et il y a eu pendant cette période des Algériens qui se sont battus avec les Français contre les révolutionnaires algériens. И вы знаете, что были алжирцы, которые в этот период сражались на стороне французов против восставших революционеров алжирцев. C'était les harkis, on les appelait les harkis. Их называли арки. Et lorsque la guerre s'est terminée, И когда война кончилась, le gouvernement français a demandé à ce qu'on désarme les harkis. Французское правительство потребовало, чтобы разоружили этих et qu'on les laisse en Algérie. И чтобы их оставили в Алжире. C'est un des scandales de cette guerre, notamment. Это один из скандалов вот,
скандальных моментов этой войны. Donc des milliers de harkis ont été égorgés То en есть Algérie тысячи вот этих харки, их убили в Алжире, parce qu'ils ont été accusés d'être des collabos. Des collaborateurs. потому что они были обвинены в коллаборации с французами. Mais contrairement aux ordres que certains officiers avaient reçus, Но некоторые офицеры пошли против приказа, который они получили. quand l'armée française s'est retirée d'Algérie, ils ont emmené, les officiers ont emmené avec eux des familles de harkis et des harkis. То есть были французские офицеры, которые, уезжая из Алжира, увезли с собой арки и их семьи. Des milliers de harkis ont réussi à venir en France. То есть тысячи арки смогли все-таки уехать во Францию. Et ils ont été mis dans des réserves, dans le sud de la France notamment. И они были помещены в такие резервации на юге Франции, в частности. Et certains se sont intégrés avec quelques difficultés, mais Некоторым удалось интегрироваться со сложностями определенными. Mais pour ce garçon, Но для этого молодого человека il se détruisait comme pour régler une dette. он Payer une dette. себя как бы разрушал для того, чтобы оплатить долг. Ça s'est un peu confirmé au bout d'un an de suivi, de travail avec ce garçon. Это подтвердилось вот к концу первого года работы с ним. Qui m'a écrit une lettre qui venait d'Algérie. Он написал мне письмо из Алжира. Il m'a écrit pour me dire qu'il avait trouvé un autre moyen de laver la honte du père. Он мне написал, что он нашел другой способ, чтобы отмыть стыд своего отца. Il s'est engagé dans l'armée algérienne Он записался в алжирскую армию pour se battre à l'époque contre les intégristes qui coupaient les têtes, qui égorgeaient les gens. чтобы сражаться против интегристов, которые в ту эпоху отрезали людям голову. Donc il avait réussi à sortir de cette dynamique, je dirais, de la honte et de la faute. То есть ему удалось выйти из этой динамики вины, En tout cas, pour essayer de racheter la honte du père. то есть каким-то образом оплатить, выкупить долг, заплатить долг отца. Cette clinique de la honte Это клиника стыда, я бы ее так назвала. est une clinique relativement, vous voyez, à la fois intéressante et compliquée. Она, вы видите, одновременно и интересная, и сложная. Parce que pour arriver à la honte, c'est déjà pas simple. Потому что, чтобы прийти уже к стыду, это уже непросто. Parce que tout tourne autour de la faute et de la culpabilité souvent. Потому что часто мы крутимся вокруг вины, чувства вины и совершенной ошибки. Après, on franchit un obstacle, c'est l'expression de la honte. C'est parfois possible. C'est parfois possible d'arriver à la question de la honte. Иногда возможно прийти к вопросу стыда. Le secret, il est encore plus profond. И секрет, эта тайна, о которой шла речь, она еще более глубинная. Il est difficile à explorer. Ее сложно исследовать. Parce que le problème, ce malheur, cette tragédie, Проблема, это несчастье, это трагедия. cette tragédie, elle est encryptée. Elle est comme dans une crypte. Помещена как бы в склеп. Et le sujet, il protège la crypte. И субъект, он защищает этот склеп. Nous sommes susceptibles de faire effraction. И мы можем совершить вторжение в этот склеп. Nous sommes susceptibles, je parle des psychanalystes, des psychiatres, des Я psychologues. говорю о всех психотерапевтах, психиатрах, психоаналитиках. Nous sommes susceptibles de créer une rupture de crypte. Мы можем произвести такой разрыв этого склепа. Et parce qu'il y a dans la crypte une altération. Потому что в этом
в склепе уже находится это повреждение. L'altération, elle est liée à cette absence de secours, Повреждение, оно связано с отсутствием помощи, le risque d'effondrement, риском провала, mais aussi но parce que, также pour une hypothèse particulière que Lacan a essayé d'aborder concernant la mélancolie, вот та особая гипотеза, которую Лакан пытался развить в отношении меланхолии, il dit que la charge libidinale de l'enfant vis-à-vis d'un objet d'investissement libidinal amoureux, что либидинальная вот эта нагрузка, контактирование ребенком любимого объекта aurait provoqué l'absence de l'objet. могла произвести отсутствие объекта. C'est-à-dire l'objet aurait disparu, То есть объект исчез, c'est-à-dire l'objet du sevrage aurait disparu, объект objet de séparage, ça veut dire l'objet oral, oui, объект отлучения в груди, объект грудь, он исчез. cet objet aurait disparu à cause, ça c'est l'enfant qui l'interprète, Это ребенок интерпретирует à таким cause de cette образом, tension érogène. что этот объект грудь, она исчезает по причине вот этого давления эрогенного, давления, которое эрогенной зоны. Et la corporation aurait été le seul secours. И инкорпорация была единственным выходом, единственной помощью, которую мог использовать ребенок. Donc ce qui serait enfoui à l'intérieur de cette crypte serait ce secret То есть innommable. вот он поместил в этот склеп эту неназываемую тайну. Innommable, donc ça peut être nommé jamais. То есть неназываемую. То есть она не просто не названная, она никогда не может быть названа. Ce qui peut être nommé, c'est le préjudice. То, что может все-таки быть названо, это ущерб. C'est-à-dire que la plainte contre soi peut être remplacée à un moment ou à un autre par, То есть жалоба против себя может в тот или иной момент быть замещена par un reproche adressé à la mère. упреком, адресованным матери. C'est-à-dire que si on arrive à ça, То есть если мы придем к этому, c'est déjà pas mal. это уже хорошо. Mais moi, encore il n'y a pas longtemps, j'ai parlé de cette question avec une personne que je suis depuis au moins 3 ans. 3 ans. Недавно я говорила об этом вопросе с человеком, который находится у меня на лечении 3 года, Qui se plaignait d'abord beaucoup d'elle, которая жаловалась сначала, прежде всего, на себя саму, et qui a commencé à se plaindre de sa mère, и потом начала уже жаловаться на мать. qui a commencé à présenter sa mère comme tyrannique. Начала представлять свою мать как тираничную. Et sa plus grande difficulté, c'était de supporter Ее самая большая сложность – это вынести, de le dire. вынести, смочь это сказать. Oui, de supporter, de dévoiler cette haine qu'elle avait pour sa mère. Смочь раскрыть эту ненависть, которую она испытывала к матери. Elle avait l'impression que si elle le faisait, Потому что у нее было впечатление, что если она это сделает, elle tuerait sa mère une deuxième fois, она, puisque sa mère est morte. Sa mère était décédée. она убьет мать второй раз, потому что мать ее уже была мертва. Donc il y a comme un complexe de fidélité. То есть все-таки комплекс верности. Le complexe de fidélité, c'est comme ceux qui sont pris en otage, qui aident ceux qui les tyrannisent. Комплекс верности, это вот как мы его можем наблюдать, когда те, кто взяты в заложники, Le complexe de Stockholm. стокгольмский синдром. Le syndrome de Stockholm. Стокгольмский синдром, когда заложники испытывают любовь к своим, тем, кто их удерживает. N'empêche que c'est déjà un pas, hein, quand ça arrive comme ça. Когда это происходит в анализе, это уже шаг.
Et la difficulté, c'est que le patient, lui, ne s'autorise pas à accuser sa mère. Но сложность заключается в том, что пациент не разрешает себе обвинять мать. Enfin, il ne s'autorise pas encore, pour l'instant, В данный момент, в текущий момент, он еще пока не разрешает себе, mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible. но это не означает, что это невозможно. Voilà, peut-être on va rester là, puis on va peut-être laisser ouvert 10 minutes pour discuter. Давайте, наверное, остановимся на этом, и у нас еще есть 10 минут, чтобы, возможно, обсудить, да, или вопросы, ответить на вопросы. Скажите, а вы говорили о суде, вот об этом молодом человеке, который внес участие, да, и вины. Это связано с меланхолией или это частный случай? Vous avez parlé de ce sujet, ce jeune homme qui était marqué par la honte. Est-ce que ça a lien avec la mélancolie en général? Ou c'est la honte, ça a lien avec la mélancolie en général, soit c'est un cas particulier? Non, là, je pense qu'il y a quelque chose qui nous permet de nous rapprocher de la cause au départ de la mélancolie, notamment la honte. Mais peut-être aussi autre chose qui est la crainte de l'effondrement. Ça, c'est aussi une façon de pouvoir progresser avec ses patients. Et aussi la question des larmes. On en parlait dans le groupe tout à l'heure aussi, cet après-midi. Des larmes? Des larmes. C'est-à-dire quand les mélancoliques montrent à un moment donné qu'ils ont une émotion. La question que j'ai comprise, il s'agit de la honte, ce phénomène de la honte. Est-ce que c'est un cas particulier dans ce cas de jeune homme qui était marqué par la honte? C'est pas un cas particulier, c'est une façon Это не особый, не частный случай. de sortir de l'attente de Это personne. способ выйти из ожидания, состояния ожидания кого-то, ожидания человека, который... La honte, c'est un affect. La honte est un affect. Oui. C'est-à-dire c'est un affect transférentiel. Это переносный аффект, Et связанный с переносным. quand la honte est exprimée, je dis que c'est un peu comme les larmes. Стыд, когда стыд может быть выражен в переносе, я бы сказала, это как слезы. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui bouge dans le phénomène mélancolique, qui était jusque-là une attente de personne. Tout à coup, il y a quelque chose qui change. Что-то уже подвинулось в этом феномене меланхолическом, то есть, которое изначально не было запроса, не было ожидания, ничего. То тут уже есть обращение. C'est-à-dire, il y a une attente que quelqu'un va porter secours. То есть уже есть ожидание, что кто-то сможет прийти на помощь. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un transfert То есть есть перенос, qui s'expose, que ce soit dans les larmes, когда это выражается либо в слезах, quand ça arrive à un moment donné, mais la honte aussi, и в стыде также, ou alors quand il y a de l'angoisse. либо когда есть тревога, появляется тревога. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une expression d'angoisse Внезапно появляется выражение тревоги, qui montre qu'il y a un pas. Il y a un pas qui se franchit. как раз показывает, что какой-то произведен шаг. Et que la personne n'a plus besoin de se protéger par le sentiment d'être rien. И человек уже не вынужден продолжать защищать себя чувством того, что бытия ничем. Alors la question qu'on peut se poser alors, c'est То есть вопрос, который мы можем задать себе, c'est qu'on doit pouvoir réfléchir à cette attente qui a été trahie. Что мы должны мочь размышлять об этом ожидании, которое было предано, pour que ça ne se réactive pas à cause de nous. Не реактуализировалось по нашей вине, по нашей причине. C'est-à-dire comme il y a eu une défaillance de l'idéal.
Потому что когда была неудача идеала, провал идеала, qu'est-ce qu'on peut faire comme miroir, comme retour, что мы можем что вернуть, как в зеркале, pour qu'à cet endroit-là d'expression profonde, il y a un idéal possible. чтобы в этом Ouais. месте глубинном была возможность идеала. То Nous есть, avons une grande responsabilité dans ces moments-là, je dirais. и я бы сказала, что в этот момент перед нами на нас лежит большая ответственность Oui. именно в этот момент. Moi, je le saisis comme une porte entrouverte. Oui. Я это ухватил как приоткрытую дверь. C'est-à-dire que la personne montre qu'elle a quelque chose de fragile, quelque chose de vulnérable. Oui. Человек показывает, что есть что-то очень хрупкое. Jusque-là, elle était dans une position de supériorité. Потому что до этого он занимал такую высокую позицию. Как, Oui. La position de supériorité, c'est de vous dire, de toute façon, quoi que vous fassiez, ça ne marchera pas. эта позиция занимать высокую позицию означает, что я вам говорю, что в любом случае, что бы вы ни делали, это не поможет. Je suis incurable. Je suis. Ça ne sert à rien de parler. De toute façon, vous n'y pourrez rien. D'accord. Разговор ни к чему не приведет. Вы ни для чего, ничем не можете мне помочь. Il y a dans cette position de médiocrité, il y a une toute-puissance. Oui, c'est ça que je voulais Dans dire. cette position. De médiocrité, d'être un déchet, il y a une toute-puissance. Ага, в этой позиции быть отбросом есть всемогущество. То есть позиция всемогущества. Alors que lorsqu'il y a de l'angoisse, lorsqu'il y a des larmes, Итак, и lorsqu'il y a когда de la honte, появляется тревога, слезы, il y a quelque либо chose qui se défait là. Vous есть voyez, qui что-то, se... что открывается. Alors qu'est-ce qui pourrait consoler? Qu'est-ce qui pourrait être un secours? Что может принести утешение? Что может принести помощь? Je dis bien que nous avons là une responsabilité très importante Я сказал, что тут на нас лежит большая ответственность. pour ne pas détruire cette attente qu'il peut y avoir à cet instant-là. Не разрушить это ожидание, которое возникает в этот момент. Ça va? Да? Звучало два вида обещания. Одно обещание, которое не выполняется, а второе как бы сверхобещание или как преувеличенное обещание. Вот можно поподробнее, что это значит? Vous avez parlé de deux types de promesses. Deux types de promesses. Une promesse démesurée Et l'absence. et l'absence de la promesse. Parce que les deux... Vous pouvez... Oui, parce que dans ces deux extrêmes, dans ces этих deux postures, двух как бы Я- граничных il y a de полюсах il y a de l'impossible. есть Я- невозможность. Il y a de l'impossible. C'est-à-dire d'un côté, il n'y a pas de promesse, donc il n'y a С pas одной стороны, нет d'espoir. вообще обещания, то есть, следовательно, нет надежды. Et quand la promesse elle est exagérée, quand c'est un idéal inaccessible, А если это обещание, оно чрезмерное, то есть есть quand on dit à un enfant какой-то tu vas être le meilleur, недоступный идеал, ты должен стать лучшим, il était capitaine dans l'armée, mais il n'était pas général. Hein. Tu vois? а ты капитан в армии, а не генерал. Il était écrivain, mais il aurait voulu écrire tous les livres. Bon. Tu vois, il y a был chaque fois... писателем, но он не мог написать все книги. La mélancolie, c'est parce qu'il y a un idéal qui s'effondre. Меланхолия по причине вот этого провала идеала. Hein, je suis rien. Я ничто, Parce que la promesse, en fait, elle ouvre un futur. потому что обещание, оно открывает возможное будущее. Elle ouvre un futur. Mais alors, il faut voir, est-ce que ce futur est accessible? C'est ça Но le нужно problème. понимать, в чем проблема, это понимать будущее, это доступно, возможно. Quand tu seras grand, tu sauras. Когда ты вырастешь, ты станешь X. Alors, il ne faut pas que le X soit... Необходимо, чтобы X не был какой-то недостижимой позиции. Et quand il n'y a pas de X, А когда вообще нет этого X,
On est dans une fermeture de l'avenir, Мы, dans une nostalgie, je dirais, du futur. как я это называю, ностальгией будущего, когда нет вообще обещаний. Moi, je pense que le terme de nostalgie du futur est une nouvelle Я idée actuellement. думаю, вот, что это термин, концепт ностальгии будущего, такая новая идея. Parce que contrairement à la dépression Потому что réactionnelle, противоположность реактивной депрессии, qui est la conséquence d'une perte, которая является следствием утраты, dans la mélancolie, в меланхолии, la perte a été effacée, annulée, утрата была аннулирована, стерта, et c'est le sujet avec ce qui pourrait devenir qui est annulé. и субъект в том, чем он может стать, он был аннулирован. D'où le fait qu'il n'y a pas besoin de traumatisme То есть это не обязательно речь идет о травме, pour être mélancolique. чтобы иметь эту меланхолическую проблематику. Il suffit qu'il y ait une absence de ce que le sujet pourrait devenir. Достаточно отсутствия того, чем субъект может стать. C'est pas Roland, c'est Jean Houry qui dit qu'il y aurait pour certains une forclusion du devenir. Жан Ури это называет для некоторых форклюзией становления, форклюзией C'est-à-dire des будущего, personnalités qui n'ont pas de futur, когда субъект не имеет будущего, qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont pas de perspective, не имеет перспективы, donc qui n'ont pas d'attente, то есть нет ожиданий, il n'y a pas de désir, нет желаний, il n'y a pas de manque. нет нехватки. Ça tourne autour de tout ça. Это вращается вокруг этого отсутствия. Une question encore? Еще вопрос? Я так понимаю, это как своего рода задание вектора, да, вот со стороны родителя ребенка, да? Publicavam cum domeniul lucrurilor de devenir de l'enfant, aller la direction de l'enfant. C'est une promesse. La promesse, elle ouvre un futur Обещание открывает будущее et elle ouvre les illusions. и открывает иллюзии. Elle ouvre comment dire, elle permet d'attendre. Она позволяет также ожидать чего-то. Elle ouvre des délais au niveau du temps. C'est-à-dire quand tu seras grand, tu deviendras ça. Открывает также возможность отсрочки какого-то срока. C'est dans ce sens que Ты вырастешь. ça compte, qu'il y ait une promesse comme ça. В этом смысле это C'est-à-dire важно. que maintenant tu peux pas, mais quand tu seras plus grand, tu pourras faire ça. Сейчас ты не можешь, но когда ты будешь вырастешь, ты сможешь. Donc ça montre la direction d'un futur possible. Mais en plus, Это показывает направление, возможное будущее. Но к тому же ça apprend à l'enfant d'attendre. это Ça lui apprend учит l'attente. ребенка ждать. То есть обучает ребенка ожиданию. Et l'impatience des générations peut-être aujourd'hui qui sont dans cette difficulté à ne pas savoir attendre. И вот эта проблематика актуального современного поколения, то есть невозможность ждать, неспособность ждать. Je pense qu'il y a des sociétés, comme je disais ce matin, qui sont des sociétés de la désolation. Oui. Des sociétés de la désolation qui sont des sociétés de l'impatience et de la non-attente. То есть есть общество, которое, можно сказать, что не способны ожидать. Des sociétés de la détresse, où le futur n'est pas appréhendé, où l'attente n'est pas fabriquée. Будущее, оно не может появиться, и ожидание недоступно. Parce que l'attente, ça se fabrique. Потому что ожидание – это что-то, что конструируется, что изготавливается. On voit bien que les adolescents aujourd'hui, des jeunes, ne savent plus attendre. И молодые люди, подростки, современные, они уже не умеют ждать.
Alors peut-être qu'il y a un défaut du côté des promesses. И, возможно, тут речь идет о недостатке вот, обещаний на будущее. Quelqu'un a levé la main tout à Кто-то l'heure. поднимал руку. Un peu plus loin, oui. Да. Спасибо. Немножко непонятна взаимозависимость. Второе, третье поколение. Почему так происходит? Это то, что, например, вот наши люди говорят, что дети платят за грехи родителей. То есть где-то у тебя в какой-то момент включается кнопка, и ты понимаешь, что ты виновен за то, что сделали твои родители. Непонятно. Объясните взаимосвязь, пожалуйста. Possible se pose souci de casser les dettes communauté d'une génération à la deuxième ou à la troisième génération. Quel mécanisme ça implique? Comme on dit, de payer les péchés des ancêtres. Mais comment ça se passe, le mécanisme? Ça passe par la transmission d'un silence. Это происходит путем передачи молчания. Quand il y a la Передачи transmission d'un тишины. silence, c'est comme la transmission d'un secret de famille. То есть как передача семейного секрета, семейной тайны. C'est-à-dire l'enfant, il interprète То есть le ребенок silence интерпретирует молчание, et inévitablement il hérite. и неизбежно он наследует. Ouais. C'est-à-dire non seulement il hérite du silence, mais il hérite d'une façon qu'il a dit d'interpréter. И он Il a наследует, interprété le silence. Il doit se dire, à mon avis, по моему мнению, то que есть s'il он y a un должен silence, c'est que l'autre a fait une faute. себе как это интерпретировать, что если есть молчание, это по причине того, что другой совершил какую-то ошибку. C'est-à-dire qu'il devrait avoir honte. То есть он C'est pour ça должен qu'il se tait. испытывать стыд. Le problème des survivants, c'est aussi ça. Le problème des survivants, même d'un accident, Проблема выжившего даже в катастрофе какой-то c'est pour ça qu'il y a связана c'est pour ça qu'il y a des approches psychologiques dans les personnes qui survivent à un effet d'accident, par exemple. Hein? Oui, quand il y a un déraillement de train, quand on prend en charge les Там по gens этой qui ont причине survécu. работают с выжившими в результате какой-то катастрофы, там, железнодорожной, транспортной и так далее. C'est pour ça que le survivant se sent souvent coupable. Потому что выжившие часто испытывают чувство вины. Ils se sentent coupables d'avoir survécu. Они испытывают чувство вины из-за того, что они выжили. C'est absurde. Это абсурдно. Oui. Une femme qui a été violée, elle pense aussi qu'elle y est pour quelque chose. Например, или какая-то женщина, которую изнасиловали, она также испытывает чувство вины. Actuellement, il y a une enquête sur les actes de pédophilie des prêtres. Есть En France. сейчас во Франции ведется расследование в отношении педофилических актов со стороны Et tout le monde se demande pourquoi il y a eu un silence pendant 20 ans. священников. И все задаются вопросом, почему было молчание на протяжении 20 лет. Probablement que ces enfants étaient convaincus qu'ils étaient coupables, qu'ils avaient fait une faute. Возможно, эти дети были убеждены, что они виноваты в этом, что они совершили ошибку. Pourquoi les jeunes femmes qui sont violentées ou qui sont agressées, elles ont l'impression qu'elles sont coupables? Почему молодые женщины, на которых нападают или которые были изнасилованы, они себя чувствуют виноватыми? C'est pas seulement parce que la police fait des remarques parfois, des doutes, etc. C'est pas seulement à cause de ça. Не только потому, что полиция при расследовании может какие-то выражать сомнения или какие-то замечания. Mais c'est parce que la personne est convaincue qu'elle a été habillée d'une certaine manière, qu'elle a été la nuit, qu'elle s'est exposée, qu'elle est montée dans une voiture, qu'elle doit être Потому vue. что этот человек, эта женщина убеждена, что это потому, что она так оделась, потому что она шла ночью, потому что она села в машину и Qu'elle так a далее. hébergé un copain qui le soir Либо приютила какого-то своего парня, который ее изнасиловал. Freud avait compris cette question de la culpabilité primaire. Фрейд понял этот вопрос такого первичного чувства вины. Il allait jusqu'à dire qu'il y a des personnes qui se mettent en faute
Он говорил даже то, что есть люди, которые Qui commettent des actes совершают какие-то преступные действия pour trouver une justification à la culpabilité. для того, чтобы оправдать свое чувство вины. C'est-à-dire la culpabilité précède. То есть чувство вины предшествует совершенному акту. Tout ça, c'est pour montrer à quel point nous sommes un peu compliqués. То есть это для того, чтобы показать, что наше функционирование сложное, психическое. Мы сейчас привели 3 примера. По первому лицу женщина, которую изнасиловали, кто выжил в катастрофе, что-то еще. Вы сказали 2-е, 3-е поколение. Как дети и внуки переносят это все? Ну, я правильно понимаю, 2-е, 3-е поколение, это дети и внуки, это не первое лицо. Dans survivant d'une jeune femme violée, il s'agit de la personne qui est impliquée dans cette situation. Mais comment ça se passe, ça se transmet à la 2e ou 3e génération? Ben, on trouve ça dans des pays, par exemple, où la question d'un conflit. Мы обнаруживаем это в странах, в которых мы обнаруживаем это в странах, в которых вопрос конфликта. Quand un conflit n'a jamais pu être expliqué suffisamment éclairci. Когда конфликт, например, не нашел достаточного объяснения либо освещения. On pourrait prendre l'Espagne comme exemple. Например, Испанию возьмем в качестве примера. En Espagne, vous savez qu'il y a eu une guerre qui a été très meurtrière. Вы знаете, была в Испании такая очень смертоносная кровавая война. Il y a eu des massacres de masse. Массовые убийства. Des charniers, comme il y en a eu en Serbie aussi, comme il y en a eu dans pratiquement toutes les guerres. Il y a toujours souvent des massacres de masse. То есть часто, как во всяких войнах таких больших случается, были массовые убийства. Quand le conflit s'est interrompu en Espagne, и когда конфликт прекратился в Испании, il y a eu cette idée de pouvoir réunir tous les Espagnols. Возникла идея объединить всех испанцев. Et les responsables de ces massacres n'ont pas été poursuivis. И ответственные за эти массовые убийства, они не были преследованы по закону. On a le même problème en Argentine. Та же проблема в Аргентине. Donc il y a eu un silence. То есть была тишина, молчание. Il y a eu un silence, il y a eu des charniers qui n'ont pas été ouverts, des charniers, des cadavres qui ont été enterrés dans des endroits, comme ça, dans les forêts. Ага, были просто массовые захоронения, которые не были как-то открыты. Et le fait que on a mis un couvercle, vous voyez, sur une expérience, крышкой закрыли этот опыт, sur une tragédie, on a mis un couvercle. Трагедию закрыли. Oui. Et on n'a jamais ouvert la parole sur cette histoire. И никогда не открывали, не было речи в отношении этой трагедии, не было слова. Et en Espagne, il y a quelques années, il y a des petits-enfants. И в Испании, несколько лет назад, pas tous, mais quelques petits-enfants de cette génération massacrée. Некоторые дети из этого поколения, предков, которые были массово убиты, ils ont demandé à un juge de rouvrir le dossier. Ага, это внуки этих людей, которые выступили с требованием, обратились в суд, чтобы открыли вот эти данные. Ils ont voulu, non seulement rouvrir le dossier, mais retrouver les corps pour qu'un deuil puisse se faire. Они хотели не только открыть дело, да,
открыть вновь это дело, но также они хотели найти могилы, чтобы найти тела. Parce qu'il y a plein de secrets Потому что множество тайн sur les disparus. в отношении исчезнувших без вести, пропавших без вести. Vous comprenez que si je dis ça, c'est parce qu'il y a une génération qui n'a pas pu faire le deuil. Вы понимаете, что я говорю об этом, потому что было целое поколение, которое не смогло провести работу скорби. Parce que les personnes sont considérées comme disparues. Потому что люди были признаны как пропавшие без вести. Et donc, l'Espagne n'a pas voulu faire ce travail de mémoire. И Испания не хотела провести эту работу по воспоминанию. Le juge a été déplacé, il a été déclaré incompétent sur ce dossier. И судьи были смещены, они себя объявили некомпетентными в отношении рассмотрения таких дел. Mais c'est le même problème en Argentine. En Argentine, И та же самая проблема в Аргентине. les personnes qui étaient dans la révolte, ils ont été torturés. В Аргентине мятежники были, Et après, on les a fait disparaître, on les a jetés à la mer. Ils sont mis dans des avions. их замучили, и потом их с самолета сбрасывали в море. Et il y a en Argentine des femmes И в âgées Аргентине женщины, qui veulent connaître la vérité. которые хотят знать правду, Parce qu'elles ne savent pas ce que sont devenus les maris, les enfants, etc. потому что они не знают, что стало с их мужьями и сыновьями. Et ce dossier n'arrive pas à être ouvert. И эти досье, судебные дела не могут быть открыты. Et je crois que dans beaucoup de pays, on a affaire à ça. И я думаю, во многих странах такие подобные ситуации происходят. Notre histoire est parfois compliquée. Наша история иногда сложная. Quand on est petits-enfants de victimes, c'est pas Когда мы pareil являемся внуками жертвы, que quand on est petits-enfants de collaborateurs. c'est pas pareil. Non. Это не одно и то же, если мы являемся внуками тех, кто сотрудничал. Et je sais par exemple, pour avoir eu des étudiants à Strasbourg, qui sont les petits-enfants de cette tragédie, je dirais, de l'époque nazie. Я знаю людей в Страсбурге, которые являются внуками тех, кто участвовали в этой трагедии нацистской, я бы так сказала. Beaucoup ont quitté l'Allemagne, ont déserté de l'Allemagne Многие дезертировали из Германии. et de la langue. Oui, de ne plus vouloir parler allemand. И они больше не хотят говорить на немецком языке. Parce qu'ils étaient des enfants d'anciens nazis, Потому что они des petits-enfants d'anciens nazis. внуки бывших нацистов. Et que cette histoire, pour eux, était tragique. И D'avoir для été. них эта история была трагичной. J'en ai connu plusieurs comme ça qui ont parlé italien, qui n'ont plus voulu parler allemand. Я знал многих из них, кто не хотели говорить на своем языке, на немецком, начали говорить на других языках, на итальянском. Voilà. Donc ça, c'était pour échapper à la faute Для того, чтобы des grands-parents. избежать вот этой вины своих предков, своих бабушек, дедушек. Alors soit on essaie d'échapper à ça, ou alors on prolonge la culpabilité. Либо люди либо пытаются избежать от этого, либо они продолжают передавать это чувство вины. Voilà. Это чувство вины передается бессознательно? Donc cette culpabilité, est transmise inconsciemment. Oui. Да. Elle arrive des fois à être peut-être que la mélancolie est aussi une façon d'ouvrir un dossier. Мне кажется, даже меланхолия – это возможность открыть это досье, C'est-à-dire открыть дело, d'ouvrir une parole. открыть слово, открыть возможность слова. C'est-à-dire d'ouvrir une parole sur une ancienne tyrannie.
в отношении древней, старой тирании, бывшей тирании. D'accord. C'est-à-dire toute une histoire tyrannique qui se transmet. История, тираническая история, которая передается, Et ça, c'est une question très très importante. и это очень важный вопрос. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit et puis. Я вам желаю хорошего вечера. Спасибо.